بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. الدرس أطراسوس. وإنما يختلف من خالف هذه السبيل يميل لا يتلايو أنجاوج በንድፋቸው በአቋማቸው የሚለያዩት እችን ትክክለኛ የሆነችውን መንገድ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዟት የመጣችው ከሆነች መንገድ ጋር የሚፋለሱና የሚጋጩ ሰዎች ናቸው። كما قال تعالى وأن هذا صراطي ጎዳናዬ ነው ሙስተቂመን ቀጥተኛው ጎዳናዬ ነው ተተቢዑሁ ስለሆነ እርሱን ብቻ ተከተሉ ولا تتبعوا السبل ሌሎችን መንገዶችን አትከተሉ فتفرق بكم عن سبيله كالله መንገድ ያወጣችኋልና የሚለው ولما كان በሆነ ጊዜ امر هذه الجماعات المخالفه እቺ ሙኻሊፋ የሆነች የምትቃረን የሆነችው የተለያዩ የሆኑ አንጃዎች ጉዳያቸው በሆነ ጊዜ አለ ولما كان በሆነ ጊዜ امر ጉዳይ هذه الجماعات የነኚህ ግሩፖች አንጃዎች المخالفه የሚጻረሩ የሆኑት والمختلفة رس برساتهم يميقاتنا يفلس أقوام يالله مالك المختلفة مات فيما بينهم وكاكلاتهم مالك. طيب يشكل خطرا على الإسلام. يشكل مالك بمعنى يكون ويؤلف يميا واقر مالك تشكيل مالك ما واقر يشكل يميا واقر ويم عندما سرت يميا درج سيهون يشكل مال أي أمر هذه الجماعة نني أهون كسلفوش منهج قال يميقات هنا منهج يالاتشو يهونو سووش منهجاتشو اندي واقر يمنادرق سيهون جزي خطرا أدقان على الإسلام بإسلام لا يكبد هنا أدقا اندي واقر ويم رقمو اندي مانو اندي سواسب اندي قبابا اندي واقر يمنادرق سيهون مكنياتهم النسو نني جماعة እያደረጉት ያለው በእስላም ላይ ትልቅ አደጋ እንዲዋቀር እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ قد يصد عذرا قد يصد በርግጥ የሚታገር ሲሆን አንሁ ከእስላም من ሰው أراد الدخول መግባት ያሰበሰው فيه እስላም ውስጥ መግባት ያሰበሰው ማለት ነው። የነኝን ጀማዓዎች ሁኔታ እያየ ለእስላም ማለት እንደሆነ እንደ አያስፈልግም እያለ ከእስላም የሚበረግጉ ሰዎች እንዲኖሩ የሚያደርግ የሆነ አካሃድ ስለሆነ ማለት ምክንያቱም ለምሳሌ ቀብር ላይ ስላሉ ዶሪዎች አይጣወሙ طيب እነሱ ሲው ቀብር ያመለኩ አይደለም ምንድነው ከኛ ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው? ለሱ ጣዖት ያመልካሉ ጣዖት እናመልካለን እነሱ ያመልካሉ እነሱ እናመልካለን። ለምሳሌ ይህ ሰዎችን ከእስላም አያግድም ያግዳል ወይም ደግሞ የሚያደርጉት ድርጊት ምሳሌ በየተለያየ ቦታ ላይ ሰው መጨፍጨፍ ምሳሌ አይደለም እስላም በቃ አሸባሪ ያለ አግባብ ሰው መግደል ይፈቀዳል አይፈቀድም። ስለዚህ ይሄ እስላም የሚባለው ነገር خلاص አረመኔ ነገር ነው በቃ ሰዎች ይበረጋሉ ማለት ነው። ብቻ የሚሰሩ ስራ በእስላም ላይ አደጋ እንዲዋቀር የሚያደርግ ነውና قد يصد عنه من أراد الدخول فيه اسلام መግባት ያሰበሰው ሊታገድበት ይችላል። ይሄ ስለሆነ ካነ ሆነ لابد የማይቀር من بيانه ማብራራት ማለት ይሄን አደጋቸውን ለኡማው ማብራራት አይቀሬ ሆነ ነው መነገር አለበት። وبيان أنه ليس وبيان أهون مابرات لابد ماذا ما يكره هنا أنه النرسو ليس علمون من الإسلام في شيء إسلام ده منه يجنن ينقر علمون من نقر مابرات أي كره هنا نقر علبه يالبتن يودكوا بتن أدقى مرة كإسلام ده منه يجنن ينقر إن الله من نقروا لابد يما يكره هنا مرة أنا يسوي إياد الرجال المسمى كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى عند له إن الذين النزيا فرقوا يكفافلون دينهم امنتاتهم ديناتهم يكفافلون وكانوا يهونوا أنجاوج شيعا يتلايو أنجاوج يهونوا ثلاث ديناتهم كفافلوا يتلايو يهونا. طيب يا مسلموች ديناتهم يكفافلوا وهم مكنياتنا سنة حق المكتل سوچን يكفافلان አይከፋፈሉም። ሰዎች የሚከፋፍላቸው ምንድነው? አዲስ ነገር ሲፈለፈል ነው። አዲስ መጤ ሲመጣ نعم حق ላይ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ይዘው ገለል ይላል። ከእናንተ ጋር አንድ ላይ መሄድ አንችልም ይላል ያገላሉ።
إن الذين النزع فرقوا يكفافلون دينهم ديناتهم يكفافلونا وكانوا يهونوا شيعا يتلايو أنجاوت يهونوت لست منهم في شيء أنت ينرسو وقنا إلى الله من هم يقنانيه الله مالته ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام ديناتهم تملكت يكفافلونا يتلايو أنجاوتونو ግማሹ አንድ ጎራ ይታለ ግማሹ አንድ ጎራ ራሱን የቻለ ማለት ነው አንተ ከነሱ ምንም ያገናኝ ነገር የለም ነው አላህ አዘዘ ወጀል ስለዚህ ዲኑ የሚከፋፈለው ምንድነው አዲስ መጤ በዳዕዋ መልክ ቢሆን በተናየ ነገር ሰዎች አዲስ መጤ ሲያመጡ ሱሐባዎች የማያውቁት ወርቃማው ትውልድ የማያውቀው ነገር ሲያመጣ ኡማው ይከፋፈላል ሐቅ ላይ ያለ ሰው ነው ጀማዓ የሚባለው ያን ጊዜ ሐቅን ሙጭ አድርጎ ያለ ሰው ትክክለኛ ጀማዓ የሚባለው ያ ሰው አንድ እንኳን ብቻህን بتون ما طيب ولأن الإسلام يدعو ديناتين يدعو الرياض قال إلى الاجتماع أمون لسباسة الرياض قال الإسلام على الحق بحق لي أمون لسباسة طيب الرياض الإسلام ديناتين يدعو الرياض إلى الاجتماع عندنا السباسة على الحق بحق لي عندنا السباسة طيب لما سألي أحباش عام بالنهون لا بما بأحباش من أنا لا ولا بتذكر إني بسلم لك من اثنين وعند النهون ميلو أحباش أيضا لم يولد بيت من أسمع لكم جماعة تبليغ عند أموال النهون يفضلون بما ناكهرب بما نجنزابي عند النهون ميلو بما نجنزابي براها تجنزابي إخوان براها تجنزابي ليلا مشترك ضالة باتكالي براها تجنزابي أمه عند النهون يفضلون طيب حقه يتمنش شريعتنا عند النهون كمن بلا يستمر كمن بلا عند النهون بمن عند يكونوا قل بمن إنه صحابة نزاي مجمرات تولدوش عند درجات ورئيس بتشانو عند درجات يمشيلك يعني موجود أركان نعم عند الناس يمثل عليه تلاقي أي أنت بدأت سبالة تقول إني بدأت سبالة يقول ذا له جنا من نون عند النون بالباكي ثباتاتن ببلتاتي ثباتاتن سونتاتي جنا من يقول وتشوي سونتاتي عندي هون جلد النياز عند النون بك عند الناس عند مثل هذا سبحان الله إيه يا أيهود بحر إيه يا أيهود بحرين قلت مالك يتلاقي أمنتي يالله يتلاقي رئيسي يتلاقي هذا لا أنت نعم يهون أمنة الله ሌላው የሆነ እምነት አለው ግን በአካል አንድ ሊሆን ምን አይነት አካር ነው ምን አይተካር ይሄ ሸሪዓችን እናይዘው ነገር والله ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ ነገር አሁን ደግሞ ምን እያደረጉ ነው ሐቅ ላይ ያሉ ሰዎች ሱብሃንአላህ ሐቅ ላይ ያሉ ሰዎች ሐቁን ትታቸው ወደ ባጥል ሰዎች ጋር ሊሆኑ ይተባላሉ የባጥል ሰው ሐቅ ከያዙ ሰዎች ጋር ባጥል ለቀህ ናና አንድ ይሁን የሚባለው ይሄ በዚህ መልኩ አሊያ አይሁዶችን እኮ አላህ ዐዘ ወጀል እንደዛ ተናግረው አይደል ተحسبهم ምን አላቸው جميعا عندنا ተብለህ ተገምታቸዋለህ ግን وقلوبهم شتى ልባቸው ግን የተለያየ ማለት ነው አንዱ አንድነት እያመነ የሰውነት አካል አንድ መሆን ይቆያል እድሜ ያለው والله እድሜ የለውም እድሜ አጭር ጊዜያዊ ነው ይረክሳል ልብህ አንድ ሲሆን ብቻ ነው ሰውነትህ አንድ ሆኖ ተግባብቶ ከልጀሰድ الواحد هنا ረጅም ጊዜ የምትገፋው አቂዳህ ተስተካከል ልብስ ይስተካከል አለ በልብ አንተ አንድ ነው ተማለ ያኛው አንድ ነው ያምናል አንተ ሱና ነው የምትለው ነው ቢድዓ ይላል አንተ ቢድዓ ነው የምትለው ነው ምን አለ ሱና ነው ያለው እንዴት ነው የምትሆነው ይሄ ተማማ የሆኑ ሰዎች ህዝቡን የሚያበላሽበት ነገር መሆኑን ለታውቅ ይገባል نعم ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه تملكت أن أقيموا الدين ولا الله دين كتاغاتوا أقورا ولا تتفرقوا فيه برسولاي أسكل لمن لنبياتو تجمكر الله عز وجل لمن نبياتو دين كتاغاتوا يازو أسكل يواسبتاتنو لمن لا يمن لا وأن من سيئنه بدل الله أدس مفلف المغوات ناتو يزينه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى سنة من جميع كم جنا كجماعة لازم أهل السنة من البلد أهل السنة والفرقة ولا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من البلد بين البدعة البدعة أهل البدعة والفرقة من البلد أهل السنة والجماعة أهل البدعة والفرقة البدعة بلد فكر زي ما هزول أمون اللي قلت أكثر من البلد
አዲስ ነገር ያመጣል ተከተል ይላል አልከተልም ትላለህ ማስረጃ ያለው ተገነጠልክ ማለት እሱም ብቻው ሊጓና አንተ ብቻ ትጎዳና ሱና ይገነጣል ተውሂድ ሰውና ይገነጣል ሐቅ ማንንም ይገነጣል ሐቅ አንድ ነው ሐቅ ተከታዮች ማንንም ሰው አይገነጣል ነገር ግን አዲስ ነገርኛ ወደ ሰዎች ኡማውን እየሰነጣጠቁት ያሉት እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ አፉን ይከፍታሉ ኡማውን የሚከፋፈሉ ልዩነትን እንዳህያ የሚያፈነፍኑ በቃ ማን እንዳህያ የሚጮሁ ኡማውን እየከፋፈሉ ያሉት ልዩነትን አታፈነፍኑ እያልኩ ከዛ በኋላ ሰው ምክንያት ሆኖ እሱ ነው ጀመረ ምክንያት ሆኖ እሱ ነው አይናም ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ናም ይሄን ሁላችንም እናውቀው የግድ ነው ዝም ብሎ የጮህ ሁሉ ሊያታልና አይገባም اي والله هذا يتبالي ነው ኢስላም ነዓም አንድ እንድንሆን ጥሪ ያደርጋል ከምንም በላይ ጥሪ ያደርጋል ከምንም በላይ ነገር ግን እነሱ እንደሚሉት አይደለም አበደን طيب وقال تعالى الله سبحانه وتعالى من دوران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا تتاثروا دولال الله سبحانه وتعالى بحبل الله بالله يأمنت قمر تتاثروا جميعا كلاتهم ولا تفرقوا الله من لا يتشرعون يتوجزنوا قد للينت مكنات ونقرة ساتاسوقد عن الله يتكفافل ما تاتشلم ለልጅነት ምክንያት ነገሮች መጀመሪያ ተራርገህ አስወግድ ይሄ ነው ለልጅነት ምክንያት ያለ ነገር ያለ እንዴት ነው አንድ ነው የሚባለው አበደን اهل السنه والجماعه يقال اهل السنه والجماعه كما يقال اهل البدعه والفرقه اهل البدعه والجماعه يبال اهل البدعه من يبال والفرقه امون يسنطقوا الناس الناس هنا ስለዚህ እነኚህ አዲስ የተፈለፈሉ አንጃዎች ኡማውን እየከፋፈሉ ያሉናቸው ሰለፎች በተጓዙበት መንገድ ላይ ኡማው እንዳይጓዝ አዲስ ነገር እየፈለፈሉ ያሉ ኡማውን እየሰነጣጠቁ ያሉ ሰዎች ናቸውና የነሱን ሁኔታ ግልጽ ማድረግ ግዴታ ነው لما كان بيان ذلك واجبا እነኚህን አዲስ የመጡ አንጃዎች ሁኔታ ማብራራት ዋጅብ ስለሆነ ነው ሼህ لما كان በሆነ ጊዜ بيان ذلك ይሄን ማብራራት ዋጅበን ግዴታ በሆነ ጊዜ وكشفه ግልጽ ማድረጉ لازم አስገዳጅ ነገር ስለሆነ ቆሙ ተንቀሳቀሷል جماعه من العلماء ايوه ከዑለማዎች የተወሰኑ ጀማዓዎች ተንቀሳቀሱ ጉዳዩ ምን ስለሆነ ማብራራቱ የነኛ አዲስ መጤ የሆኑ አንጃዎች ዳዕዋ ሲያደርጉ በነብያቶች በሰለፎች መንሃጅ ላይ ሳይሆን አዲስ ራሳቸው ነድፈው ይጓዙ ይሆኑት የነሱን ሁኔታ ማብራራት ኡማውን እየሰነጣጠቁ ስለሆነ ማብራራት ግዴታ ስለሆነ ይህን ሁኔታቸውን ከሽ ማድረግ ግልጽ ማድረጉ ላዚም ስለሆነ قام جماعه من العلماء ከዑለማዎች የተወሰኑት ተንቀሳቀሱ አሉ ከዑለማዎች የተወሰኑት ተንቀሳቀሱ من ذوي الغيرة በዲናቸው ላይ ቅናት ያላቸው በዲናቸው ላይ ቅናት ያደረባቸው በሱና ላይ ቅናት ያላቸው በሰለፎች መንሃጅ እንዳይደፈር ቅናት ያላቸው ዑለማዎች ተንቀሳቀሱ من ذوي الغيرة ነው والتحقيق ነገሮችን የማረጋገጥ ብቃት ያላቸው ተንቀሳቀሱ ለምን የተንቀሳቀሱት للتنبيه ጥቆማ ለማድረግ ማንቂያ ለመስጠት ማለት ጥቆማ ለማድረግ على اخطاء تلك الجماعات እነኚህ ጀማዓዎች ስህተት ላይ እንደሆኑ ለኡማው ለመጠቆም ተንቀሳቀሱ በወቅቱ ነው وبيان مخالفتها እነኚህ ጀማዓዎች ሙኻለፋ አላቸው የተጻረሩ ያሉት ይሄንን ለማብራራት ተንቀሳቀሱ في الدعوه ايوه ጥሪ ሲያደርጉ ያው ሙኻለፋቸው ማለት ነው في الدعوه دعوه በተመለከተ لمنهج الانبياء ነብያቶች ዳዕዋ ሲያደርጉ ራሱን የቻለ ጎዳና አላቸው የተጓዙበት መንገድ ያለ ከዚህ ጋር የሚቃረን የሆነ ሐሳብ ስላላቸው ስህተት ስላለ ይሄን ለማብራራት በወቅቱ ዑለማዎች ተንቀሳቀሱ ነው አህተጎታቸዋል يعني للتنبيه على اخطاء تلك الجماعات ان وبيان مخالفتها قل مخالفاتهم منه اخطاءهم منه في الدعوه لمنهج الانبياء دعوه في الدرج كنبياتوች منهج ጋር ማለት ነው የሚጋጭ አካር ስለሚሄዱ لعلها ይከጀላልና ترجع الى صوابها ወደ ሐቅ ይመለሳሉ ተብሏል ምን ጀማዓቱ
አንተ በሰላ ረድ ታደርግ ሙሐመድ ስለሆነ አብዱላህ ስለሆነ አይደለም ረድ የምታደርግ አይደለም ስህተቱን ብቻ ነው ስህተቱ ህዝብ ጋር እንዳይደርስ ህዝብ እንዳይረበሽ ህዝብ እንዳይበከል ስህተት መሆኑን ኡማው ያውቁ ዘንድ የግድ መናገር ስላለበት ማለት ነው لعلها الناس ስህተት መሆኑን አውቀው ራሳቸው ይመለስልን لعلها ترجع الى صوابها صوامات حق ما وليس كلمه يمدزن تكجلوا فان الحق لمن حق يبالو اولت يبالو ነገር ضالة المؤمنين አማኝ የሆነ ሰው የጠፋ ንብረት ነውና አያችሁ ሐቅ ለአማኝ ሰው የጠፋ ምን ነው የጠፋ ንብረት ነው የጠፋ ንብረትን አገኘበት ቦታ ካገኘ ምን ይሆናል ንብረት የሆነ በደስታ ምን ይሆናል ያዘም ታርጋለና አሁንም ሐቅ የጠፋ የሆነ ማለት ሐቅ የአማማ ነው ለአማኝ ሰው የጠፋ የሆነ ንብረት ነውና ሐቅ ከመጣ ተቀበልና አይምራረህ እሬት አይበልም እጅጅ አይበልም ሐቅ ተቀበልና ስለዚህ ሐቅን ዑለማዎች ሲናገሩ ሐቅነቱን አውቀው ሊመለሱ ይችላሉ በሚል ተስፋ ተደርጎ ዑለማዎች ተንቀሳቀሱ ወቅቱ ولئلا يغتر بها يبنني تمام بهونو አንጃዎች نعم እንዳይሸወድ من لا يعرف የማያውቅ ማለት ولئلا يغتر እንዳይሸወድ بهبن الجماعዎች من سو لا يعرف የማያውቅ የሆነ ሰው ما هي عليه ورسالتበት من خطئ رسالتበት ስህተት ማለት እነዚህ ጀማዓዎች ያሉበትን ስህተት የማያውቅ ሰው እንዳይሸወድ ዑለማዎች ጉዳቸውን አደባባይ ያወጡት ነው ومن هؤلاء العلماء ከነኚህ ዑለማዎች መካከል ከተንቀሳቀሱት በወቅቱ የነኚህን ጠማማ አንጃዎች የኢኽዋኖች የትብሊጎች ጉድ አደባባይ ላይ በማውጣት ከተንቀሳቀሱ ዑለማዎች መካከል الذين እነኚህ ዑለማዎች ተወለው ማለት بمعنى قاموا የቆሙ የተንቀሳቀሱ ሆኑ ማለት ነው هذه المهمة ይህን አንገብጋቢ ሆነን ጉዳይ አጀንዳ ይዘው በእነኚህ ጠማማ አንጃዎች ላይ ረድ ለማድረግ ማለት ነው ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا ማለት ይህን ነገር ሐላስና ለዚህ ነገር ሐላስና ይወሰዱ በእነኚህ ጠማማ አንጃዎች ላይ ረድ ለማድረግ ማለት ነው በተብሊጎችና በኢኽዋኖች ላይ ዋና የሚጠቀሱ እነሱ ናቸውና هذه مهمة ይህን አንገብጋቢ የሆነ ነገር ለመቆጣጠር ሐላስና ከወሰዱት መካከል العظيمة ታላቅ የሆነውን አንገብጋቢ ጉዳይ አመለን ለመስራት የሚሰሩ ሲሆን بقول النبي صلى الله عليه وسلم የመለክተኛው ንግግር ማለት ነው ምን የሚለው الدين النصيحة የሚለው ተግባራዊ ለማድረግ ብለው ከተንቀሳቀሱት ዑለማዎች መካከል ነው ዲን ማለት መመካከር ነው ዲን ማለት መመካከር ነው ሶስት ጊዜ ደገሙት قلنا لمن يا رسول الله لمن بلن ጠየቅናቸው ይላሉ ሰሃባዎች ያ አላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام አሉ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ተመልከቱ ዲን ማለት መመካከር ነው ይሄ ተሚም الدار የተባለው ሰሃቢ የዘገበው في صحيح مسلم الحديث ማለት في صحيح مسلم الحديث ዲን ማለት መመካከር ነው ለማን ነው ሰሃባዎች ለአላህ طيب النصيحة لله ما تسلفنا الواجب من مالتنا الله يكلكلون مكلكل اللهم بمشينة ما ملك شرك مراك الله بقى الله يزوم مساجد فاتك عليه النصيحة لله بارك لملك اليوم بملك اليوم عمل ساتشون مكتل يتناقروا تنونة ولو من قبل يتنكروا مكلكل يزلزل متازل وغير ذلك ايش ولأئمة المسلمين لمسلموش مريوش مالك لنفسه ملكام نقرنا موال سماتون على مطفات الناس የሚያስፈልጋቸው ነገር ከጎናቸው መቆም አሳልፈናል ብሉጉል መራም ላይ ወዓመቲም ለተራው ህዝብ ናም አጭበርባሪው ሰዎች ካሉ እንዳያጭበረብሩት መምከር አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ሲት ነው ምንድነው ይሄው አዲን ነሲሐ ምን ውስጥ ይገባል ወዓመቲም ተራው ሰው መምከር የዲና አካል ነው ብሎ እሱ ስንት ሰው ነው እሺ አገራችን በነበሩ የተናኙ ጠማማ አንጃዎች ተሸውዶ የነበረው ከጊዜ በኋላ ግድ ሲሆን እጁን ያነሳ ስንት ሰው ነው ባለማው ገብቶበት ተዘፍቆበት አይደል ያናታውስም ስንት ነው ከጊዜ በኋላ ግልጽ ይሆነለ እጅን እያነሳ ያለው ማለት ነው የተሸወዱ ሰዎች አሉ እሱ ትመክራለህ አመት ሙስሊም ባጠቀለ ትመክራለህ ሶላት ማይሰል ሰካለ ሲግርበ ትመክራለህ ሽርክ ላይ ወደቀ ሰው ካለ ሽርክ ላይ ወድቃል ትመክራለህ አይደል ወድቀሃል አደጋ ላይ ያለው ሐራም ነው ይሄ ነው ትመክራለህ ምክር ነው ዲን ነሲሐ መመካከር ነው طيب كن يهنن لمادرك تتنقسقسوا علماء مكاكل على الشيخ دقنون من هؤلاء الذين بينوا لأمه كابراروا علماء مكاكل نعم ونصاه أمون كما كروا علماء مكاكل فضيلة الشيخ الدكتور
ربيع ابن هادي المدخلي اساتو يገኛሉ ይላል الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ايش كان درس منه الشيخ صالح الفوزان مقدمه مغبيا እዚህ ኪታብ ላይ እንትናት ማለት እንግዲህ እነዚህ ጠማማ አንጃዎች الشيخ صالح الفوزان አይተናል አይደል እነዚህ ጠማማ የሆኑ አንጃዎች እውቀት የሌላቸው ወደ ሰላት አዲስ ወደ መጡ ነገሮች ጥርኛ ያደርጉ ማለት ነው ለተውሂድ ግምት የማይሰጡ ለአቂዳ ግምት የማይሰጡ ነብያቶች ይታገሉበት የነበረው ነገር መተው የሚለው ማለት ነው ከነኚህ ከተንቀሳቀሱ ዑለማዎች ለኡማው ግልጽ ለማድረግ አድሉን ነሲሃ የሚለውን ተግባራዊ ለማድረግ ከተንቀሳቀሱ ዑለማዎች መካከል من هؤلاء الذين بينوا ካብራሩት የነኚህ ጠማማ የሆኑ አንጃዎች በሽታ ካብራሩት መካከል ወነሱሁ ኡማውን ከመከሩት መካከል فضيلة الشيخ نعم الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور ويم الدكتور ما تنشرنا فضيلة الشيخ الدكتور نعم ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب ذي كتاب لي منهج الأنبياء لي بمجبا أورار سوالنا الذي نعم بين أيدينا وبين بجاتنا يا الله الشيخ صالح الفوزان وهو اسم بعنوان رئيسه عنوانات رئيس مالك من بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في حكمته والعقل بمن عنوان رئيس الشيخ الدكتور ربيع بن هادي يتعفو فقد بين برقت أبرار سؤالا وفقه الله توفيق نسباتهن وجزاه خيرا الله ملكا من دايما داتهن أبرار سؤال قالوا الشيخ صالح الفوزان منهج الرسل يملكنية قدانا أكهد في الدعوة إلى الله ودع الله دعوة تدربوا إندت يدربوا نبر النبيات وجه بمجبا أبرار سؤال بمجبا أبرار سؤال سبحان الله بمجبا أبرار سؤال نعم لمثالي ودي الكتاب لا يمنى واي أنت عقل له سورة انجدي النبيات دعوة عقل بعقلهم ولا بحكمتهم ولا لملو لمثالي في اللي هيلنا يهونا እባብ ይምዘገዘጋል እጣገበ ደግሞ ጉንዳኖች አሉ ምለው እየተከሰከሱ ያለ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል طيب አሁን አቅል ያለው ሰው ጤነኛ አቅል ያለው ሰው መጀመሪያ መጋፈጥ ያለበት ከኃይለኛ ከሆነው እባብ ጋር ነው ወይስ ከጉንዳን ጋር ሁለቱም የሚመጡት አንተን ምን ያደርግ ነው አንተ ሊጎዱ ነው የሚመጡት ማንኛው ጋር ግብግብ እንፈራለን መጀመሪያ طيب አሁን ጉንዳን ጋር ግብግብ ፈጥረስ ህይወት ታቃላል ጉንዳና ጋር ስትል አባብ ይባል አባብ ይልድ አታውቁታችኋል ወይ ኃይለኛ የሆነ አንበሳና እንዲሁም ደግሞ ኃይለኛ የሆነ በርካታ የሆኑ አይጦች መስለው አንድ አንበሳ ኃይለኛ የሆነ አንበሳና በርካታ አይጦች መስለው ሁሉም አንተን እንዲያጠቁ ነው የሚመጡት ወይ ማንኛው ጋር መጋፈጥ ያለበት ስለዚህ ሽርክ ሽርክ ሱብሃንአላህ የምትሰራውን ስራ ሁሉ የሚያወድም ሶላት ዋጋ እንዳጣ የሚያደርግ ሶደቃ በለው ሁሉንም የሚያወድም የሆነው ሽርክ ላይ ሰው እያለ ይህንን ህዝብ ማስተማር ተፈራ የተለያየ አዝካር ሶባህ ወመሳያ ሶደቃ ሞት እያልክ ርዕስ እያነሳ ህዝብ ምታጃጅል ከሆነ ምሳሌው እንደዚህ ነው ሼኹ ወደፊት እዚሁ ኪታብ 108 ላይ ይህን ምሳሌ ያቀርቡታል ሼኹ ራቢ እንደ ምሳሌ ያቀርቡታል እዩ ተውሂድና ሽርክን ማስተማርን ትተው ሰዎች በተለያየ ነገር የተጠመዱ ሰዎች ይህን ነገር እያደረጉ ነው ያሉት ማለት በዚህ ላይ ከባድ የሆነ አደጋ የሚያደርስ ነገር ትተው ነዓም ቀለል ያለ አደጋ የሚያደርስ ወሬ እየተሯሯጡ ስለሆነ ነው ዱዓቶች ማለት ነው እንደምሳሌ ነው ገዛጃል ዋናው ነብያቱ ሲጋፈጡ የነበረው ከባዱ አደጋ ላይ ሽርክ ነበር ሲያስነኩ የነበረው ከሚለው አንፃር طيب فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله ودع الله دعوة كذا كما جاء في كتاب الله لك بالقرآن وثبت نجر الملك نور شيخ بذي كتاب لا يتعفر من الملك بالقرآن وثبت نجر الملك نبياته سندت دعوة هذا نبرة كما جمرات جمرة يتوسل نبياته ينبرة كإبراهيم جمرة من لتدرج نعم طيب كانوا في جمرة من لتدرج مالك فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بملك يوم حديث لي بمن ملك عندما تعمل وعرض عليه نعم أولم بذلك بكتابات الأكرمات منهج الجماعتي يتنايو عن جوات أكهاداتهم المخالفة كملك النج ويمكن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة يميقاتهن قديم
የመልእክተኞች መንሃጃቸው በቁርአንና በሐዲስ ተነግሯል طيب በዚህ መልክ የነብያቶችን አካሄድ ዳዕዋ ሲያደርጉ እንዴት እንደሚጓዙ ካስቀመጡ በኋላ እነኛ አዲስ የተፈለፈሉ የሆኑ ጀማዓዎች አንጃዎች ጠማማ አንጃዎች ደግሞ የነሱ መንሃጃቸው የሚጻረር መሆኑንም እዛው ያቀርብልሃል ይሄ እነሱ ዳዕዋ ማለት ይሄ ነው የነብያቱ ደግሞ ይሄ ነው በቁርአንና በሐዲስ ቁጣ አመዛዝን መከራ አመዛዝን ሐቁ ስለሚያየው የሚለው عرض ما قرب مرة وعرضوا عليه منهج الجماعة المخالفة لمن ليتضح قلت ونزل الفرق يالو لجنة بين منهج الرسول ملك تنوج منهجنا وتلك المناهج المختلفة ايو نزا رسولاتي يميقاج هونو عدس يتفتروا مناهجوج يالو لجنة مرة والمخالفة عندهم يتقرروا هونو دغمو رسولاتي لا يالو عندهم يتقرروا ناتشو مندن لمنهج الرسول كملك تنوج منهج ጋር ያመጣል አለ የሆኖችን ዳዕዋ አደራረግ ወጫረግናል ቀጥሎ ደግሞ የማንን የነብያቶችን ነው ወይ ሐቆት ነው አመዛዝን አዲስ መጤ ነው ያታል ወይ ልከደ በቃ ሲፈልግ ዳዕዋ ያደርግላል ስንት ጉድ ሽርክ የሚሰራን ሰው ሲፈልግ በኳስ ላይ ሲፈልግ በነሽዴ ላይ ሲፈልግ በድራማ ላይ ሲፈልግ እስላማዊ ምን ይላል እስላማዊ ፊልም ይላል ወላሂ ያም ደግሞ የሚያተነትነው ስለ ሽርክና ስለ ተውሂድ ነው እዛ ላይ የሚነገረው አይደለም የተለያየ ነገር ማለት ወናቀሸ ሼኹም ተወያይቷል አለ تلك المناهج እነኛ ወይተርጓል تلك المناهج እነኛ አዲስ የተፈጠሩ የተፈለፈሉ ከሆኑ መንሃጆች መንገዶች አካሄዶች ጋር ማለት ነው ሙናቀሸተን ዒልሚያ በሆነ መልኩ ሙናቀሻ አድርጓል ወይተርጓል ማለት ወይተርጓል በቃ እዛው ላይ ኪታቡ ላይ ማለት ያቀርባሉ ረዳ አድርጋሉ ሙናቀሻ وناقشة تلك المناهج مناقشة علمية بهنا مل منصفة فقهاوي بهنا مل بدل جف يا زراير اللم نيك أسألك ويسألكوا نعم فتن بازل الملكان مع التزيير كما تناكر قالوا بالأمثلة يتلاقي مثالوችን በማቅረብና ወሽዋሂዲ የተላዩ ማስረጃዎችን በማቅረብ ከማቅረብ ጋር የሚያጠናክሩ ሲሆኑ ፍትህን ባዘለ መልክ ውይይት አድርገዋል ከነኚህ የነብያቶች መንሃጅ ባንድ በኩል ያደረጉ አዲስ የመጡ መንሃጆችን ባንድ በኩል ያደረጉ ማለት ነው فجاء كتابه الشيخ ربيع يطاف كتاب برقت متوالالو فجاء متوال كتاباቸው والحمد لله سبحان الله سبحانه وتعالى يدرسوا وافيا بالمقصود የሚታሰበውን ነገር ያሟላ ሆኖ መጥቷል በቃ የነብያቶች ዳዕዋ ሲያደርጉ ወደ አላህ ህክማና አቅል ያቀፈ ነው ይሄን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ያሟላ ሆኖ መጥቷል ኪታቡ ነው ካፊን አሁንም በቂ ሲሆን ሊመን ለሰው يريد الحق حق ለሚሻና ለሚፈልግ ሰው ማለት ነው وحجة ማስረጃም ሲሆን علامه በሰው ላይ عاند ግትር ባለ ሰው ላይ ማለት ነው ግትር በሆነ ሰውና ወካበረ በኩራት በተሞላ ሰው ላይ በቂ ማስረጃ ሲሆን فنسأل الله እንጠይቃናሉ ايوسيبه اجر ከፍላቸው ዘንድ ማንም شيخ ربيع المانو على عمله بذي بسروا سراته لي الله أجري كفلاته زن وينفع به الله ميتكماته زن لالو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وكتبه صافو صالح ابن فوزان صالح الفوزانات صافو الأستاذ بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية زي أستاذ ينبروت نعم الشيخ صالح الفوزاناتو يصافو انجدي علم የሚያወድ ሰማና علم ያሊም ደረጃ ያሊም ደረጃ የሚያቀማና علم ነው ማለት ሼክ ረቢዕ አገራችን በጣም ይጠላል ሼክ ረቢዕ ደግሞ አገራችን ምን አመጣው ይያሉ ሲሉ ሰምተናል ምን አመጣው ደግሞ አረቢዕ አገራችን طيب ሼክ ረቢዕ አገራችን ምን አመጣው ተቆር ይሱፍ የቀረበው አገራችን ምን አመጣው ምን አስከሉ ፋተማ አለ ቀረባው ይመስሉ ተፈልፈው ምን አቻው በዛ አይደለም አገራችን መስቀራቸው ኪታቦች ምን ቀራቸው ኪታቦች ሁሉ አገራችን ዑለማዎች ጽፈው ናቸው ولا يتلاقي عليه يتعبون حتى بلوغ المرام أقرأت العلم يتعبون من حجر الأسلامي رياض الصالحين أقرأت العلم يتعبون طيب الناس في ذلك أقرأت العلم سنوك سويت شامساتو هزمت دزمت سبحان الله حق مينوكا من عمل قول هذا ربيع عندما أقرأت من عمل كثير دمو ربيع كوكو سمع له ردم سنسمع له ربيع كسمع علو الردم يقول من النوع علماء وشلت بقى تلاتشو اندادربه ወጣቱ እንዲበረግግ ለማድረግ ወጣቱ ሊበረግግ ያኒ ምን ደረጃ የሚያውቀው ዓሊም ነው ሐቅ የተናገረና ዓሊም እኛ የሰማ ዓሊም ላይ ይሁን
يسلقوا عالمين إسراقهم يهون مغاضيهم أفريقيا يهون حق منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كبال إثيوبيا لا تكي إثيوبيا عليهم وتمشى طيقوا ثولا يوقف بالا بيتم طيقوا ما توقعوا نفسك بما ترجع نعم يمين هنا عيني ما نميون حق لا يالنا علم تكتل عنها ما نميون يعني تبيهر سيهون زيقاه يهون يكلل سيهون يوجي زيقاه يهون يعني ملكة حق البتشاء حق لا يالنا ما نم تكتل عنها نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد